चंदना सिंदूरा रहिला सखी भाई तो हाथे बांधिली रखी। भाई हाथ में राखी बांध सारी देखे तो हाथ रखला मोर हाथटा कहीं फुल हवा दरकार राखी राखी रे तो हाथ फुल हम बेस पैसा कर ठंडा नदी ठंडा सुन पापड़ दी डांग लूं जा खाइला खाइला चिंटू ऊपर पत्थर लो ए जो साग पके देलु दे 2 मिनट कहीं जा कुछ पका हाथ हाथ तो खाली थी तो डाक्टी गली तू आई बुझलु नटा किलो को आसता तू जमा आसना नटा के तो जीवन नहीं भाई कति की ना ना क्या बड़ो जो सातटा बा आंदा छोड़ो यार खा भात बात और रही बन पेशेंस नहीं तू बांधे ना सुधा नना हाथ मु बांधी मिनी चिंटू ना तर 2 मिनट राखी एबे अछि गोटे मन नहीं माना सीधा बस केमी तो ओम स्वाहा तात्र बांधी ये कौन नहीं आइला नहीं तुमको कॉइन बोली मोर ख्याल ना जाओ नहीं आसो खाइबा तो सैला लास्ट को वीडियो कर कौन सब आइटम होई बुला छतु याला सुदना चुनी आलू पड़ी बोले मसला दिया है ये साग काकुड़ सलाड डाली भात लुण लंका पानी पत्र पत्र भी अच्छी तो सैला आम दी जन पक्ष खाई आसी पहुँच गले बड़ा भाई ये सानो भाई ता तले ये
ସେଇଥିପାଇଁ ଗରମ लो ये गाड़ी में पशिला शीत नागिला तार बाहर के गरम नागिला ହଉ ଖାଇବି राखी बांधिबु ना ଦୋକାନଟା କରୁ ए दुकान डबा ही आगरे ତ ଛିଡ଼ା କେତେ ହେଲା ଖାଇବୁ ଆମେ ଗାଧୁଆଳେ ଖାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତେଲ ପଇସାଟା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଟଙ୍କା 200 ତେଲ ପଡ଼ିବ 300 ଟଙ୍କା ତେଲ ନା ଯିବ କିଛି ଖାଇଦେବି ନା- ଯାବି ଯଦି କିଛି ନ ହବ ନନା କଣ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଅଛି ନା ନନା ଆଣିକି କରିଦେବେ କାଇଁ କଣ ଚିକେନ ନଥିବ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ? ଏବେ ଚାଲ ते राखी बांधिबे बोली आइनु से सोइबेला ହେଇ କିଏ ସବୁ ବସେଇ ଦେଲାଣି ମୋ ଚାର୍ଜରରେ ମୁଁ ବସିଛି କିଏ ବସିଛି ରେଡି କର ଚା ମୋ ଚାର୍ଜର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଖରାପ ହେଇଯାଉ ତ ଯା कौन हिजु ଭଲ ତା ବାଦ ରାତିରେ ମୁଁ ଯାଉନି ଭଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ- ବସ ଇସି କଣ ସେ ହୋଉଛେ ଦୋରି କରି କରି କୋ ପଛା ପଛା କାଇଁ ଚାଲେ तू उठो न राखीटा बांधी दिए उड़ू राखीटा बांधी दिए तापर पाउन दबो देख सीए बांधु देख ना सीए बांधु देख ଭାଇ ନିଆଁ ଏଠି ଥୋଇ ନଗେଇ ଦଉନ ଜଳିବା ଏକାଥରେ देख देख तू कहीं भाइरल ହେଇଛି ବେଟି ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ହଁ ଅଲଜି ଯାଉ କିଏ କଣ କହି ସକାଳେ କହିଦେବ ଇଆଡେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବୁ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହନା 500 ଟଙ୍କା କାଢ ସାର୍ ଛୋଟ ଲୋକ ए 5000 5000 ଦେ 50000 ଭିଡ଼ିଓ 7000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା ହେଲେ ତ କହୁଛ ଶୀଘ୍ର 5000 7 କିଏ ନବ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ପଇସା କାଢ ଦିଟା ଅଛି ବା 5000 ଦିଆ ବେଶୀ କଥା କହନା ପଇସା କାଢ राती हेगला ଆସିକି खाता खाली थिला ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଯେ ଏଠି ମାସେ ହେଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛୁ ବୋଧେ ତୋ- କିଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ମୋର ଶୁଣି ପାରୁନି ତୋର ହଉଛି ମୋ ଶୁଣି ପାରୁନି କାହିଁ ଖୋଇ ଦଉଛୁ କି କଥା ଏ ମଟର ଆଣି କଷ ତୋର ତ ପଇସା କାଢନି मटर भाई नाई बा ହଁ कढ़ई ହଁ ପଳେଇକି ଯାଇ ନା ଆସୁ आ आइने पड़ी नाई ନା କେହି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇବେନି ତୁ ଖାଇବୁ ତୋର କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୋର ନେଇଆ ଭାତ ଅଛି ତୋର ଖାଇଦେବୁ भात अल्प अछि ଚିଣ୍ଟୁନ ଆଳୁ ଝୋଳ ଦେଇ ଆମେ ଚିଣ୍ଟୁନ ରହିଯିବୁ छतुरा भी भल लागु जान ना ଅର୍ଜନ ଛଟକା ବାଡ଼ବା ଏ ବାଡ଼େଇ ଦେ ୟାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବୁ तू जाने ତୁ ଖାଇ ଦେଇକି ମଟର ଖାଇବ ଦେବୁ ମଟର ଖାଇ ଦେଇକି ଆଣି ପୋଡ଼ା କଟିଆ କ'ଣ ଧନିଆ ଖାଇବୁ ମୋ ହୁପାଙ୍କୁ ଆଗ ଖା ଭଲ ହେଇଛି ଜାଗା होटल आसिक कौन खाइबे कौन नहीं डिसाइड करछंती ଚାଉମିନ ସିଝେଇକି କରିବୁ ମୋଟାଟା ବି କରୁଛ ସରୁଟା ଚାଉମିନ ଖାଇ ଚାଉମିନ କରୁଛ ଖାଇବେ डिसाइड करि पारनांती कौन खाइबे सेति गलो डिस्कशन चलछि गोटे किछि खाइबनी मेनू देखुछि आ गोटे बिचारा से चिकेन खाइबे बोली मुहटा को ओळेकी बसछि